Eu sunt Cățin și acum acces împreună cu voi la un videoclip nou. Numește Godzilla vs. Monkey, sezonul 1. Deci vă place, nu uitați să dați un like și să începem. Kong. E bine? What the? Ha? Where am I? De unde să știu? Godzilla? What? Ha? You? Pe bune? You going down, monkey boy? Pe Boy, I'm bune? gonna slap you silly. You better not be messing with the king. Pe bune? Boy, what you tripping, G? I got king in my name. Da. You can't be a king if you a simp. Ha? Simp? Yeah. You've literally died twice from simping for the same blonde chick. Ce? Well, at least I ain't shaped like a triangle. Triunghi? What do you mean a triangle? I'm not sure that... Are cum triunghi. You may have a point. You got tiny arms. Well, you have a tiny brain. You got something going on your back. You really want to go? Come on, let's do it. What? Ce mai la topolul ăla? Where'd you get that? I have no idea. But you're screwed now, G. Oh, vai. Pe bune? Ce la luptă? You were saying? Ce spuneai? Huh? Big flip! Not the monkey flip. Pe bune? Oh, vai. Give it up, triangle. You're going down. Ce? Good idea. Stai, ce? No. Oh. It's over, G. Pe I bune? have the high grade. Boy, you be underestimating my power. Pe bune? Don't try it. Godzilla poate să iei? Te-ai blocat. I'm stuck. Wow. Succes! Success. Sau nu? Ah, frate. I won? Pe bune? Yes! In your face, you spiky Dorito! Pe bune? Ah! Se doare pieptul. Man, that hurts my chest. Mecha Godzilla? What's up, G? Uh-oh. Is that all you got, fool? Oh, vai. E în viață. Ha? Is that a robot version of me? Da. Dang, I look fat. Pe bune? The joke. Ha? Uh-oh. Mai bine faceți amistițul. Amistițul? Fine. Bine. Cover me. Bine. Ce vrei să facă? Oh. Oh, vai. Pe bune, Kong. Tu mai înțeleg că livești un robot de metal? You know, one of you is annoying enough. Eu mă atât de că noi trebuie un mai ca Kong. Oh, vai. E ca în film, ha? Oh, bang! Din nou, Kong, e făcut din metal. Made out of metal. Can you just shut up? Oh. Ei, Kong, ești mult. Ești mult. Ce vrei să facă? Ha? Oh. Vai, explodat. Wow. Nice. Tale. Yeah. You too. Serios? You're still a simp, though. Pe bune? A? Ce n-ai... Unde e Kong? Monkey. Get your fat butt off of me. Where are we? Ha? Ăla e în cub? Were we inside of that? N-ai nicio logică. This doesn't make any sense. Cum
Simțiți bine? My lungs feel like pancakes. There's more of them. Stai, ce? Ua! Sunt multe? Hey, Ei, unde te duce? where are you going? E. I'm not gonna hear the end of this. Ce-i cu cuburile alea? Monster văz? Monkey, over here. Ce e? Un calculator? What's that? Ce? That. Aha, Let me see it. Heck no! I found it. It's pe mine. bune. Can I just... Oh, haide de și eu. Ce? Gondila, poți să-l ai. Poți să-l ai. Stai, nu. Roza, o ce-i face? Nu-i dai drumul. Nu, pe bune. Oh, vai. Jurassic Park? T-Rex? Whoa, Wow, e lung drumul până jos. that's a long way down. I'm gonna kill you! Pe bune. What the heck is wrong with you? Păi tu le-ai lovit în You get hit față. in the face! Well, you opened up a big sucky thing. Pe At bune. least I wasn't messing with crap I didn't understand. Look. Dacă vezi replica de acolo, ar The trebui să company telecomanda that aia. remote thing. Deci, Hand me your axe. I don't have it. ce? What? I left it in the big cube thing. You don't have the... Wow, sol. Just grab one of the ones that's down there. Ha? Unde? Pe bune, bă! Problem solved. I'll do it myself. Pe bune. Whoa! Where did it go? Unde este comanda aia? Hello? Uite-o. Jackpot. Și s-a dus aia. Triangle? Uh-oh. I'm gonna shove that remote down your throat now, G. Pe bune. What the... Lawyer. Stai ce? L-ai mâncat! Pe bune. Oh, nu. Unde se duc acum? Ce e asta? Un câine robot? Stai puțin, ăsta e cumva Lord Megatron, Transformers? Autobots approaching. Pe bune? Prime. Megatron. Wow, Decepticons. Attack! wow. Din ce generație de transformații astea? A? That fat lizard just squashed Ravage down into Stai ce? slop. Oh. Forget Prime. Kill the iguana. I'm just gonna stand over here for Da, oh, nu. you too. Oh, nu, nici vorbă. Stai, Frank. Stai, Slim. Wow. Oh, my. Oh, I'm finna gonna mess you up now. Pe bune. Ăla e Spike-Wave? Oh-oh. Îți bat de mine? Bank, 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 bank. Wow. A trebuit să-i ajutați. Should we do something? No. Ce? Let's just see what happens.
îți bați loc de mine, ăia doi te cu dușmanii tăi, de nu tu nu-i ajuți. Mica să te-ai stufmat într-o pulcă? Somebody come pick me up. Soundwave. Nu te pot ajuta. Come pick me up. Pick up yourself. Hai bune! Starscream, here. Allow me. Bună treabă, Kong. Împușcă pe toți. Da, ce? Oh. Optimus. Bumblebee, Trece? I bestow upon you the matrix of leadership Ce? and gift you the title of Prime. Pe bune? Yeah, that's really smooth, Gorilla Glue. Pe bune, You Kong. try firing this thing. What the heck is wrong with you? Kong, nu mai împușca nimic. Oh, vai. Oh boy. Suntem mulți. And me, you filthy primate. I am Lord Megatron. Pe bune. I don't know about you, but I'm fixing to send these tin cans down to Hollow Earth. I need your head. Stai, ce vrei să... What are you? Suck on there. Wow. Tale. You piece of... Ce spuneai? Ei, păstea aia. I'm keeping this. Trebuie să plecați. Time to go. No. There's no way that I'm getting into that circle Serios? of death. Ai o idee mai bună cum să plecați de acolo? Fă ce vrei, Kong. Suit yourself, lemur lips. Lemur lips. Well, you're just a... What? Nu, scuze, nu te pot I auzi. can't really hear you. You win this round. Adio, Tassim. Bang. Scrap. Ha? Cine e ăla? Oh. Asta ce mai e? Un dragon? Could stand against me. You have nothing left but your death. Ha? Ce? Hei, atâta cum trebuie de data asta? Okay, now who are you? Cine e? I could ask you the same Cine question. face? I asked you first. Te-a întrebat You primul. ask first, you answer Hei, nu asta first. That's funcționează. not how this works. El e Godzilla. And Godzilla. King of the giant. Pe bune, I Kong. will lead you. Și asta e King Kong. This is Ching Chong. King Kong! That's what I just said. Silence! I am Smaug, the Smaug? tyrannical. Bine, Smaug. Smug? Hei, are Smaug. Said Smaug. No, I heard smug. Adică îl cheme Smaug. Yeah, that's what I'm hearing. I'm saying Smaug. I couldn't be any clearer. Like the word? Like a smug look? Smaug. Smaug. S-M-A. Pe bune. That's not important. Smug is spelled with Îl chema Smaug. Smaug. Bine, i-am înțeles. Okay, Smug. Ah. Enough. Prepare for battle. Stai, ce? Wait, why? This is my desolation. Se pare că va trebui să luptați. Burn for trespassing. Și... E sigur că vrei să lupți cu ei? Yes, right now. I don't really want to fight right now. Do you feel like fighting? No, not really. I mean, we could just leave if you want us to. Look, I just woke up from a 60-year nap and I'm feeling hormonal. My emotions are a hurricane. Look, Mr. Smug the Tarantula. It's been a blast, but I think it's time Trebuie for să us to pleci head acum. out. What? You can't leave. Adios Pas- and don't linger. Pa, Smaug. Bye, Smug. Huh. That's kind of rude. Pe bune. Stai puțin, ai cumva? Venom. Let there be carnage. Get ready to die. Yeah, that's the spirit. Go get him. No, I meant us. We're probably gonna die. Oh, crap. What is that? Nu cred că vrei să știi. E bune. You know, I don't think Nu I'll cred că ever să se get obișnuie used to vreodată doing să that. facă asta. Simbiotul macel.
kaiju senses are tingling. Ha? I got a bad feeling about this place. I think it would be better to just keep Da, mai bine plecați. Well, now hold on a second. Ce? Just take a look around. It's nice and quiet, and no one's trying to kill us. Crede-mă, nu vrei să fie acolo. Plecați. Okay, let's go. Oh, come on! Can't we just stay here for... Ha? I think I Ai just activat stepped in ce te gum. cred eu că e? Simbiotul. The gum is eating me! Buddy? Kong, e bine? Nu cred că e bine. A devenit măcel Kong. Honestly, I'm getting kind of numb to this stuff. Pe bune? Oh, vai. Te Oh, Doamne. Oh, da. Când mă se poate să le ane. Ha? Veninul. Ah, nuts. Godzilla a devenit acum Godzilla veninul. Sau Godzilla veninoasă, cred. Oh, vai. Cred că a durut aia. Oh, vai. Un topol? Oh, vai. Wow. Ce vrei să facă? Ha? Fără gardă e doar un simbiot. Ce face? Stai puțin. A devenit cumva calm. Combinația dintre venitul și carneci. Tare. Mov? Wow. Wow. Mai clip. Ce? A funcționat. Tom Kong, încă vrei să mai stai You acolo? still want to stay here? No, you're right. This place sucks. De acord. Ce? Oh, nu. O bucată de simțitul măcel. Oh, vai. Între timp. Un xenomorf? Ha? Oh. Bine, acum unde sunteți? What? How am I supposed to know? I didn't know crap about the other places we've been. Ai auzit asta? If you're referring to the obnoxious sound of your voice, Pe yes, bune? loud and clear. Nu asta, aia. Aia. Ha? Bă, pe bune? Bă, oh. Bă, vai. Știi că l-o ea. Cine e ăla? Ha? Ai uitat unul înăuntru. Pe bune? So nice to finally meet you. Thought you'd be harder to catch. Ha? I mean, to be fair, I had to travel over 3 universes to find you, but I was expecting more of a hunt. Cine e My ăsta? employer tells me you escaped. Ha? And now, he wants your head. You know, I've never botched a job like this before. And you're dang right if you think I'm not gonna start now.
Ei bine, asta a fost partea 1. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și venim imediat cu partea a doua. Pa, pa!